सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महानूर रशीद। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म MQM के तंजीमी ढांचे के मद्दाह निकले। कहा MQM के किसी एक रुकन पर बात होती है तो पूरी जमात रिएक्शन देती है। कोर कमेटी इजलास में पार्टी अरकान, वुज़रा और मशीरों से शिकवा भी कर दिया। बोले मुश्किल वक्त में कोई साथ नहीं देता। चंद हफ्तों से पार्टी रहनुमा फ्रंट फुट पर नजर नहीं आए। तो वज़ीर आज़म पार्टी अरकान और वुज़रा से नाराज़ हैं, तो वहीं वो MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं की तारीफ़ करते भी नजर आए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट सलीम बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त का। इमरान खान साहब एक जानिब अपने मुशीरों से, वुज़रा से नाराज़ दिखाई दिए कि वो डिफेंड नहीं करते हैं, दूसरी जानिब उन्होंने MQM के तंजीमी ढांचे की भी तारीफ़ की है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरे ख्याल से वज़ीर आज़म की नाराजगी जो है वो वेल फाउंडेड है। आपने देखा कि ये जो क्राइसिस इस वक्त था TLP के जो मुजाहरे थे, इसमें भी जो उनके फेडरल मिनिस्टर्स हैं, जो उनकी क्लोज कैबिनेट के बहुत ही रिलायबल लोग हैं, वो भी एक पेज पर नहीं थे। मुख्तलिफ ज़बानें बोल रहे थे, मुख्तलिफ तरीके से अपनी अपनी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे थे। उससे पहले आप पंजाब की सूरत हाल देख लें। PTI जो है, जो पंजाब में हुकूमत कर रही है, वहाँ पर 4-5 पावर बेसिस हैं डिफरेंट। दोनों यानी सारे के सारे जो हैं वो एक पेज पर नहीं है। चाहे वो सलीम खान ग्रुप है, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी ग्रुप है, चाहे जहांगीर तरीन ग्रुप है, चाहे वो गवर्नर सरवर ग्रुप है, चाहे वो चौधरी परवेज लाई ग्रुप है। तो जब पार्टी में इतने डिविजन्स होंगी, जब यानी मुश्किल जब आन पड़े और उस वक्त लोग साथ खड़े ना हो, तो मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर की नाराजगी जो है वो बिल्कुल जायज़ है। और मेरे ख्याल से जिन जज्बात का उन्होंने इजहार किया है वो बिल्कुल समझ में आने वाली बात है। उन्होंने जो मिसाल दी MQM की अपनी गुफ्तगू के दौरान कि MQM के लोग किस तरह जब किसी एक पर हरफ आता था तो सब यकजबान होके बोलते थे, इस किस्म के इत्तेहाद की, इस किस्म की यूनिटी की मिसालें तो PTI में बहुत कम है। तो मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर साहब ने सही नाराजगी का इजहार किया है और तवक्को यही की जानी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर के ये इशारे समझ के लोग उनकी बात पर क्या कान धरें। वरना पार्टी की पॉपुलैरिटी में तो फर्क आ ही रहा है, लेकिन पार्टी के बारे में मुख्तलिफ किस्म के अंदाजे लगाए जा रहे हैं। ठीक है सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात आज होगी। इमरान खान इत्तेहादी जमातों को मौजूदा सूरत हाल पर एतमाद में लेंगे। मज़ीद जानेंगे, अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद है। अवैस, मुलाकात किस वक्त होगी और इस मुलाकात का एजेंडा क्या होगा? जी बिल्कुल, जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोर कमेटी के बाद अब इत्तेहादी जमातों को भी जो है उनको तलब कर लिया है। कल कैबिनेट मीटिंग होनी है, उसके बाद मुस्लिम लीग काफ, MQM, GDA और बलूचिस्तान आवामी पार्टी के रहनुमाओं को मौजूदा सूरत हाल पर वज़ीर आज़म एतमाद में लेंगे। उनकी PM हाउस में मीटिंग जो है वो शेड्यूल हो चुकी है और वज़ीर आज़म इमरान खान अहम हुकूमती फैसलों से मुतालिक इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करेंगे और कल 12 बजे जो है वो कैबिनेट कमेटी मीटिंग शुरू होगी और उसके फौरन बाद जो है इन रहनुमाओं से PM हाउस में मुलाकात होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस कयानी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने NA 133 में लाहौर ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी करने की पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हल्के में ज़िमनी इंतखाब 5 दिसंबर को ही होंगे। इस्लामाबाद से ज़ेशान भट्टी की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत का हरबा नाकाम, लाहौर के हल्का NA 133 में ज़िमनी इलेक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। NA 133 लाहौर ज़िमनी इलेक्शन 5 दिसंबर को ही होगा। फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ताहाल इंतखाबात को मुलतवी करने के हवाले से कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। सूरत हाल के तब्दील होने पर कमीशन इस हवाले से मजीद इकदाम कर सकता है। पंजाब हुकूमत ने NA 133 ज़िमनी इंतखाबात अमनो अमान की सूरत हाल के पेश नज़र रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त की थी। ज़ेशान भट्टी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची से खबर है, जहां रोजाना की बुनियाद पर स्ट्रीट क्राइम्स की सैकड़ों वारदातें होने लगी। पुलिस के दावों और कार्रवाइयों के बावजूद स्ट्रीट क्रिमिनल आज़ादाना वारदातें करते हैं। कहीं कोई जान से जाने लगा तो कहीं कोई जिंदगी भर के लिए मफलूज होने लगा। CPLC रिपोर्ट ने भी क्राइम की वारदातों को हैरान कुन करार दिया है। इसी बारे में दानियाल सैयद की रिपोर्ट देखते हैं।
لاہور میں فضائی آلودگی بڑھنے سے شہریوں کے بیمار ہونے کا خطرہ بھی بڑھنے لگا ہے۔ ایک بار پھر لاہور فضائی آلودگی میں دنیا کی فہرست میں پہلے نمبر پر پہنچ گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شہریوں کو ماسک لگا کر اپنی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ رپورٹ فضائی آلودگی نے ایک بار پھر لاہور کو لپیٹ میں لے لیا ہے۔ شہر میں ایئر کوالٹی انڈیکس 397 کی بلند سطح پر ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست آ گیا۔ سموگ اور آلودگی کے گٹھ جوڑ سے شہریوں کو ناک، گلے میں خراش اور سانس کے مسائل کا سامنا ہے۔ سارے سموگ دی وجہ تو بڑیاں بیماریاں لگ رہی ہیں۔ لاہور جڑا دنیا تو پہلے نمبر تے آ چکیا ہے اس بیماری دی وجہ سموگ دی وجہ تو۔ گل ہے کہ جڑی پرانیاں گڈیاں نے نا انہاں جننا بھی دھواں ہے نا سموگ کردا ہے، ٹھیک ہے۔ اس تو بعد پٹھے اٹاں دے وہ سموگ کردے، انہاں دی وجہ نال بیماریاں بہت زیادہ پھیل رہی ہیں۔ میری یہی اپیل ہے کہ جو پرانی گاڑیاں جو رکشے چنچی وغیرہ سب کے ہیں نا جو سموگ کرتے ہیں ان کو بند کرنا چاہیے۔ انڈسٹریل سیکٹر کے ساتھ دھواں دینے والی گاڑیاں فضائی آلودگی کا باعث بن رہی ہیں۔ ماہرین کے مطابق سموگ کے سدباب کے لیے آلودگی پر قابو پانا ہوگا۔ کراچی آرٹس کونسل میں گلگت بلتستان کے یوم آزادی کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں گلگت بلتستان کی ثقافت کے رنگ نظر آئے۔ مزید بتا رہے ہیں کراچی سے راہیل بیگ۔ جی آج آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں گلگت بلتستان کی آزادی کا دن پرجوش انداز میں منایا گیا۔ گلگت بلتستان کی ثقافت کو روشناس کروایا گیا اور گلگتی ٹوپی اور واسکٹ پہن کر یہاں پہ نوجوانوں نے شرکت کی۔ نہ کہ صرف ثقافتی لباس میں ملبوس تھے بلکہ یہاں پر فوک میوسیقی کا بھی تڑکا لگایا گیا اور گلگت بلتستان کا ترانہ بجایا گیا۔ یہاں پر کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ انہیں سے جانتے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے کراچی میں اس سے پہلے اس طرح کا کوئی تقریب نہیں ہوا تھا۔ نیگر اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے پورے گلگت بلتستان کو ریپرزینٹ کر کے اس لیول پہ آرٹس کونسل آف کراچی میں اس بڑا پروگرام منعقد کیا، جس میں ہم آرٹس کونسل کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ بالکل جی، کیا کہیں گے گلگت بلتستان کی ثقافت کیسی ہے، کس طرح کے وہاں کے کھانے ہیں، کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں گلگت بلتستان کی ثقافت انتہائی خوبصورت ثقافت ہے۔ وہاں کے کھانوں کی آپ نے بات کی تو وہاں جیسے ابھی اسٹالز پہ یہاں پہ لگائے گئے تھے، چھپ شرو ہے، گیلنگ ہے، شریکوز وغیرہ اور بہت سارے ایسے لذیذ کھانے ہیں جو یہاں سے لوگ جاتے ہیں، ایک دفعہ کھاتے ہیں تو دوبارہ کھانے ضرور جاتے ہیں کیونکہ ان کے دانتوں میں مزہ رہ جاتا ہے۔ اور یہاں پر گلگت بلتستان کے نوجوانوں نے اپنا یوم آزادی پرجوش انداز کے ساتھ سیلیبریٹ کیا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ راہیل بیگ آپ کا۔ کراچی میں ایک اور عمارت فارغ ہو گئی۔ کراچی میں نسلہ اور تجوری ہائٹس کے بعد ایک اور ٹاور گرایا جائے گا۔ سندھ ہائی کورٹ نے مکہ ٹیرس مسمار کرنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس ظفر احمد راجپوت نے ریمارکس دیے کہ سب غیر قانونی عمارتیں گرانا پڑیں گی۔ عمارت کی تعمیر کے ذمہ دار افسروں کے خلاف کارروائی کا حکم بھی دے دیا۔ شہر قائد میں غیر قانونی عمارتیں نہیں بچیں گی۔ عدلیہ نے خبردار کر دیا۔ نسلہ ٹاور اور تجوری ہائٹس کے بعد مکہ ٹیرس گرانے کا حکم بھی آ گیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں جسٹس ظفر احمد راجپوت اور جسٹس محمد فیصل کمال عالم پر مشتمل بینچ نے پریڈی اسٹریٹ پر واقع مکہ ٹیرس RB 59 کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ 500 اسکوائر گز پر 4 منزلہ عمارت کھڑی کر دی گئی۔ اوپن سپیس کو بھی عمارت میں شامل کر لیا گیا، جس پر عدالت نے عمارت کے خلاف کارروائی کا حکم دیتے ہوئے ریمارکس دیے کہ اب ہر کیس میں ایسا ہی فیصلہ ہوگا۔ جسٹس ظفر احمد راجپوت نے کہا کہ جو بھی بلڈنگ غیر قانونی ہوگی سب گرانا پڑیں گی۔ عدالت نے DG سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پر برہمی کا اظہار کیا اور 1 ہفتے میں ذمہ دار افسران کے خلاف کارروائی یقینی بنانے کا حکم دیا۔ ساتھ ہی بلڈنگ بنانے کی اجازت دینے والے افسران کے نام طلب کر لیے۔ یہ تاکید بھی کر دی کہ ذمہ دار افسران کو انکوائری تک کوئی عہدہ نہ دیا جائے۔ جناح پولو فیلڈ میں منعقدہ پولو ٹورنامنٹ کا فائنل حبیب میٹرو نے جیت لیا۔ خاتون اول بیگم سمینہ عارف الوی نے انعامات تقسیم کیے۔ خواتین نے بریسٹ کینسر کی آگاہی کے لیے پولو ٹورنامنٹ کے انعقاد کو بہترین قرار دیا۔ دیکھتے ہیں لاہور سے حافظ شہباز علی کی رپورٹ۔ جناح پولو فیلڈ میں ہونے والے فائنل میں حبیب میٹرو نے یک طرفہ مقابلے میں 3 کے مقابلے میں 14 گول سے کامیابی حاصل کر لی۔ فاتح ٹیم کے احمد ٹیوانا نے 10 گول سکور کیے۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے فائنل میچ دیکھا۔ میچ کے اختتام پر فوجی بینڈ نے خوبصورت دھنیں بجا کر سما باندھ دیا۔ خواتین کا کہنا تھا کہ بریسٹ کینسر کی آگاہی کے لیے پولو ٹورنامنٹ کا انعقاد اہم ہے۔ ہماری خواتین کو اس معاملے میں آگاہی کی ضرورت ہے۔ شوکت خانم ہاسپٹل یہ اس کے بارے میں اویئرنیس دے سکے لوگوں کو کہ یہ ایک
काबिल इलाज मर्ज़ है, लेकिन अफसोस की बात और ये ट्रैजिक बड़ी बात है कि एक काबिल इलाज मर्ज़ होने के बावजूद हमारे मुल्क में इसका डायग्नोसिस अक्सर बहुत लेट होता है। सो मैनी हैपनिंग थ्रू आउट द डे। शौकत खानम हमेशा इसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। फर्स्ट लेडी मिसेस समीना आरिफ अलवी मेहमान खुसूसी थीं। उन्होंने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इनका कहना था कि हमारी खवातीन को ब्रेस्ट कैंसर से आगाही की बहुत ज़रूरत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ जहाँ जाएं, जिनसे भी बात करें, आप इस ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस शौकत खानम पिंक रिबन की ज़रूर बात करिए। फाइनल के मौका पर ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के लिए शायकीन में पिंक रिबन तकसीम किए गए। तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान मुआहिदे पर अमल दरामद करने से मुतालिक स्टीयरिंग कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक तहरीक लब्बैक के 1000 कारकुनों को आज रात रिहा कर दिया जाएगा। 1300 से जायद कारकुनान को भी आज रिहा कर दिया जाएगा। सैकड़ों कारकुनों पर दर्ज मुकदमात को भी खारिज कर दिया जाएगा। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा क्या पेशरफ्त मुतवक्के है? जी बिल्कुल, तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान मुआहदे पर अमल दरामद करने से मुतालिक स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आज लाहौर में मुनक़िद हुआ था। इजलास में ये फैसला हुआ कि 1000 कारकुनान को आज रात रिहा कर दिया जाएगा, जबकि 1300 से जायद कारकुनान को कल तक रिहा किया जाएगा, जबकि जो सैकड़ों कारकुनान हैं उन पर दर्ज मुकदमात को वापस लिया जाएगा। जबकि हुकूमत ने 4th शेड्यूल में शामिल कारकुनान की फहरिस्त भी तहरीक लब्बैक से मांग ली है। जबकि इजलास में मजीद कानूनी पेचीदगियों पर मुशावरत के लिए हुकूमत और तहरीक लब्बैक के वकला का मुलाकात का भी फैसला हुआ है। जबकि तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान मुआहिदे पर अमल दरामद से मुतालिक स्टीयरिंग कमेटी का जो दूसरा जो अहम इजलास होगा वो भी 1 या 2 दिनों के अंदर तलब करके मजीद फैसलों पर मुशावरत होगी। बहुत शुक्रिया उस्मान अपडेट करने के लिए। और स्टीयरिंग कमेटी के सरबराह अली मोहम्मद खान का कहना है कि हुकूमत और TLP मुआहदे पर अमल दरामद के लिए स्टीयरिंग कमेटी का दूसरा इजलास लाहौर में हुआ। इजलास में अहम फैसले किए गए, मुआहदे पर अमल दरामद का तरीक़ाकार वज़ा किया गया। उन्होंने कहा कि इजलास में किए गए फैसलों के नताइज आज रात से ही आना शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।